Quality matters. Every day will bring me something new. Sylvia Bazaar, Mattresses and More. Min jaħseb li d-dinja tal-investimenti hija waħda komplessa. Deċiżjonijiet għaqlin u fil-ħin huma essenzjali. Għalhekk aħna qed nagħmluha aktar faċli għalik biex tifhem u tmexxi aħjar flusek. Filwaqt li nagħtu importanza lejn it-tolleranza riskju tiegħek. Ibbenefika billi tagħżel minn firxa ġdida ta' 3 BOV Portfolio Funds. Kemm jekk int investitur konservattiv, bilanċjat jew wieħed aktar avventurus. Il-valur tal-investiment jista' jinżel kif ukoll jitla' u l-investituri jistgħu mhux dejjem jieħdu lura l-investiment inizjali tagħhom. L-investiment għandu jsir wara li jqraw id-dettalji sħaħ tal-prospett, l-offering supplement applikabbli u d-dokument bit-tarif ewlieni għall-investitur. Il-BOV Asset Management u l-fond li tħaddem huma liċenzjati mill-MFSA. BOV Asset Management. TMM għal-bżonnijiet finanzjarji tiegħek. Merrill Seacaf PLC bit-tlet fondi ta' investiment bil-għan li jiġġeneraw tkabbir kapitali billi investu f'isma globali u skemi ta' investiment kollettiv. Jinvestu f'bonds u skemi ta' investiment globali u tkabbir kapitali b'volatilità limitata. It-tħul jitħallas kull 3 xhur. Ċempel lil Jesmond Mitzi Financial Advisors. Il-kumpanija u l-fondi huma liċenzjati mill-MFSA. It-tħulu l-frekwenza tal-pagamenti mhux garantiti. It-tħulu l-kapitali jista' jinżel kif ukoll jitlaq u l-passat mhux garanzija tal-futur. Jesmond Mitzi Financial Advisors. Servizz personali. Dan il-programm miġġub lilkom minn Bank of Valletta, Mafre MSV Life, Jesmond Mitzi Financial Advisors u Bank of Valletta Asset Management. Sinjuri, nsemmilkom nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' Flusek. Il-mistieden ewlieni tagħna llum huwa s-Sur Mario Mallija, kap eżekuttiv tal-Bank of Valletta PLC, li miegħu ser nitkellmu fuq xi aħbarijiet li qed jaffettwaw il-bank bħalissa. Sur Mallija, nsellimlek u nilqek għall-programm. Sur Mallija, l-ħadd li għadda gazzetta lokali ħarġet l-aħbar li l-bank irċiva ittra mingħand ir-regolatur u jingħad li din trid tiġi indirizzata b'mod urġenti u f'ħin qasir. Tista' telabora fuq dan? Tajjeb ħafna kif qed tgħid inti nhar il-ħadd fil-gazzetti rajna din l-ittra. L-ittra hija datata 25 ta' Ġunju fil-fatt. U r-regolatur hemmhekk qed jitlob li l-bank jagħmel ċerta riforma, ċerta transformation qed isejħilha biex isaħħaħ il-risk management u l-anti-financial crime measures tiegħu. Aħna biex ngħidlek konna daqsxejn sorpriżi għaliex fil-31 ta' Mejju, ġifieri kważi xahar qabel, konna diġà qbilna mar-regolatur li huwa il-Joint Supervisory Team li huwa team magħmul mill-MFSA u mill-European Central Bank. Ġa konna qbilna li ħanagħmlu dan il-pakkett ta' riformi u allura meta rċevejna l-ittra ta' 25th of June ir-regolatur diġà konna tajnih il-commitment tagħna. Pero regolatur ħass li kellu jaġejba dik l-ittra u f'dik l-ittra kif qed jitlob il-bank isaħħaħ u jżid il-momentum tal-bidla li hemm bżonn isseħħ. Issa nitkellmu fuq x'inhi dil-bidla, però li nista' ngħid jiena huwa li l-regolatur diġà tajnih il-commitment tagħna, ġifieri pereżempju ir-regolatur qal nisma' tridu tagħmlu Transformation Committee. Issa nispjegaw x'inhi. Fit-25th of June dak it-Transformation Committee kien diġà sar, kien diġà qiegħed jaħdem u kien diġà qiegħed jopera bil-membri kollha tiegħu. U allura daka naħseb huwa biżżejjed biex juri l-commitment tagħna lir-regolatur. Però issa aktar quddiem forsi nitkellmu daqsxejn iktar fid-dettall fuq il-kontenut ta' din l-ittra.
Fil-fatt inti qed tistqarmela li l-bank diġà kien jagħti jindirizza l-punti ewlenin tar-rikjesta mir-regolatur. X'kien għamel il-bank f'dan ir-rigward? Ara, ir-regolatur x'qed jitlob? Mela ir-regolatur qed jitlob jisu żewġ affarijiet. Waħda li l-bank inaqqas ir-riski tiegħu. Dan huwa proċess li ngħidulu de-risking. Huwa proċess li qed jagħmluh banek madwar id-dinja kollha illum imħabba regolazzjoni li hemm, regolamenti li hemm, imħabba il-kuxjenza li żdiedet fuq il-bżonn li kombattu l-financial crime, ħafna banek, inkluż banek oħra ta' Malta qed jagħmlu dak li jgħidulu de-risking program. Mela x'inhu de-risking program? Dawn jaraw ċerti business lines illi huma meqjusin li jkollhom riskju għoli. U dal-business lines jibdew joħorġu minnhom. Aħna fil-Kastana, pereżempju, kenna l-business tat-trusts, kenna l-business tal-custody, illi dawna il-bank, il-board iddeċida illi riskju illi dal-ġorru magħhom dal-businesses mhuwiex konsonanti mal-modell tal-bank. Huwa ikbar riskju minn dak li il-bank huwa komdu li jġor. U għalhekk bdejna mit-2016 isu bdejna noħorġu minn dawn il-business lines. Għalhekk qed ngħidlek illi d-risking kien diġà beda jsir. Issa ovvjament id-direttur qed jgħid nisma' intom gvirtu ħafna bħala business Bank of Valletta. Intom illum għandkom kważi nofs id-depożiti u nofs is-self tal-pajjiż. Mela tridu ssaħħu u tridu tħaffu id-risking li qed tagħmlu. Għaliex il-Bank of Valletta huwa systemically important. Jekk il-Bank of Valletta jkollu problema, dik il-problema tista' taffettwa l-ekonomija ta' Malta kollha. Mela qed jgħidilna tridu tħaffu dak li ġiġa bdejtu. U aħna dak li tajna commitment li nagħmlu l-regolatur u bdejna nżidu l-pass ta' dan il-proċess. Kif qed tajjeb inti wieħed mill-punti li semmiet fl-ittra kienet l-urġenza. Issa il-bank diġà qed jindirizza dawn il-punti ewlenin imma fuq dwar l-urġenza x'qed isir? L-urġenza aħna fil-fatt fl-ittra tal-25 ta' Ġunju regolatur qal nisma' għandkom 3 snin biex twettqu programm ta' de-risking u biex issaħħu l-anti-financial crime. Aħna diġà konna kommettejna ruħna li l-pjan nagħmluh f'sentejn. Jiġifieri l-urġenza nafu l-ħtiġa tal-urġenza u l-bank għandu s-sens tal-urġenza. Ġviħna l-program għan għamluħ finqas żmien mill-li tan regolatur. U għet namluħ, l-ewwel ħaġa għet namluħ blajnuna ta' konsulenzi barranin. Għanna żewġ international consultants li huma fost l-akbar fid-dinja, pero ma jixtuqux li semmew at this stage, li qed jgħinuna biex aħna nkunu nistgħu nwettqu dal-programm kbir f'qasir żmien kemm jista' jkun. It-tieni ħaġa l-bank ukoll ikkommetta ruħu għall-budget. Għax dan faċli toqgħod tagħmel il-pjanijiet u tikteb pjan sabiħ u tgħidu kemm ħana mal-affarijiet. Tajjeb, irid ikun hemm il-flus. Irid ikun hemm il-flus biex aħna nkunu nistgħu nixtru s-sistemi, indaħlu iżjed nies, nixtru konsulenza u l-bank ivvota budget ta' miljuni ta' euro. Dan il-budget qed ikun amministrat minn Transformation Committee ngħidula li huwa kumitat mamul minn diretturi tal-bord kif ukoll konsulenti barranin illi xogħlu huwa illi jimmonitorja il-progress ta' dan il-programm kollu u ovvjament jamministra l-budgets assoċjati ma' dan il-programm. Issemmit ukoll il-governanza tal-bank u li din trid tissaħħaħ. X'tgħidilna dwar dan? Mela fost il-punti li semmew fil-rigward tal-governanza tal-bank hija l-ewwel ħaġa Transformation Committee li ġa semmejt jiena li jkun hemm an oversight body dak qed isir. Kien hemm ukoll kummenti li isma' l-bank irid iqis li jdaħħal persuni minn Malta minn barra mill-pajjiż ħalli jgħinu fil-programm ta' transformation għaliex dawn ikollhom ovvjament esperjenza differenti minn tagħna. Dik naqblu magħha aħna bħala bank illi aħna jkollna an international dimension. Aħna il-bank illum il-management huwa tista' tgħid kollu Malti, kollu homegrown mill-Bank of Valletta. Però issa bdejna ndaħlu wkoll konsulenti u impjegati anke impjegati internazzjonali, pereżempju il-programm li semmejt tal-bidla tal-transformation tal-bank qed jitmexxa minn persuna li ġibna mill-Ingilterra. Dan għandu esperjenza vasta fil-project management anke f'banek Ingliżi u anke kumpaniji oħra Ingliżi.
U ġibnieh biex itina dak l-element ta' esperjenza u ta' kwalità illi forsi meta inti kollha kompanija li hija purament lokali, forsi dik l-esperjenza tkun daqsxejn nieqsa. Mela rridu nsaħħu il-management tal-bank u nsaħħu l-bord tal-bank billi ndaħlu element internazzjonali u dak qed nagħmluh. Ingħad li l-bank irid ikompli jsaħħaħ l-istrutturi għax diġà bdejtu bil-proċess u l-proċessi ta' riskju u ta' compliance tista' talabora ftit fuq dan? Ekku, ara, nibdew mir-risk management għax jissemmew żewġ elementi, risk management u l-compliance. Ir-risk management huwa s-sinsla tal-bank. Għaliex għax ir-risk management huwa l-manager tar-riski li jiffaċċja l-bank fl-operat tiegħu. U hemm diversi tipi ta' riski, per eżempju għandek il-riskju finanzjarju, għandek il-credit risk li inti tislef ta' tilowna li xi ħadd xi business u danna jew xi falli u xi raġuni oħra ma jħallsekx lura dak huwa riskju. Għandek imbagħad operational risks li jista' jmulek xi ħaġa ħażina fl-operat tiegħek jew fil-IT systems tiegħek illi pereżempju jinterrompi s-servizz tal-bank. Dak ngħidu l-operational risk. U hemm diversi riski bħal dawn. Issa importanti li l-bank ikollu framework b'saħħtu għal risk management. Framework jikkonsisti f'policies, f'proċeduri, f'nies, f'impjegati li jkunu esperti fir-risk management u f'sistemi tal-IT. U allura r-regolatur qed jgħid nisma' il-framework li għandkom illum tridu issaħħuh billi tinvestu iżjed. U aħna dak li qed nagħmlu. U mbagħad għandek il-compliance. Il-compliance huwa li l-bank ikun compliant, ġifieri jsegwi ir-regolamenti u l-liġijiet kollha li huwa dovut li jsegwi. Mela hemmhekk ikollok inti nies esperti fil-compliance, inkludu anke avukati, illi jaraw li l-bank ukoll qiegħed jimxi mar-regolamenti kollha. Dawn iż-żewġ affarijiet huma importanti biex il-bank ikun stabbli. Mela għandek ir-risk management biex il-bank ikompli opera mingħajr xkil u mingħajr ma jkun hemm problemi li jistgħu joħolqu diffikultajiet għall-bank bħala going concern, per eżempju. U għandek il-compliance biex jara li l-bank huwa qiegħed in line mal-liġijiet kollha. Dak huma żewġ linji li aħna għandna llum, ġifieri llum għandna risk management framework b'saħħtu, però imħabba li l-bank kiber ħafna, l-bank żied ħafna l-business tiegħu. Ir-regolatur qed jgħidu nisma' tridu saħħu daw il-kontrolli bl-istess proporzjon li kiber il-business tagħkom. U għalhekk irridu nsaħħu. Ser nagħmlu waqfa ta' ftit minuti għar-riklami, flusek irritorna b'iktar mistoqsijiet. In life, there are times you want to do things yourself. A time for your inner creative wizard to shine through. Then there are times when you need the right professionals by your side to craft them perfectly. Your investments and wealth are the key to a secure future. That's why at Jesmond Mitzi Financial Advisors, we are there to guide you. Jesmond Mitzi Financial Advisors Limited is licensed to conduct investment services business by the MFSA. Whatever your goals are, Savvy Save can help you hit your saving goals. Be smarter with your money. Savvy Save. Digital savings simplified. Download the app now. In recent years, office environments have changed completely. Modern finishes, shapes and materials are more vibrant and exciting. Ergonomics is a priority to create a more productive, efficient and comfortable environment. Oxford House is a household name synonymous with office furniture in Malta for decades. Here you can find a vast range of products and a dedicated team to help you transform your space into the modern, productive office you are looking for. Oxford House, the comfort of knowing you're in good hands.
Nilqakom lura l-Flusek, nfakkarkom li qed nitkellmu mas-Sur Mario Mallija, kap eżekuttiv tal-Bank of Valletta PLC dwar xi aħbarijiet li laqtu l-bank matul din l-aħħar ġimgħa. Sur Mallija, nsellimlek mill-ġdid. Fl-ewwel parti tal-programm konna qed nitkellmu dwar xi punti li qajjem ir-regolatur fir-rigward tal-bank. Issa il-Bank of Valletta qed jaffaċċja dawn l-isfidi, però huma sfidi li qed jaffettwaw banek oħra u xek fl-Ewropa. X'tgħidilna dwar? Huma sfidi kif qed tgħid inti, fl-istess ħin irridu nkunu ċari x'inhu l-iskop ta' dan il-programm ta' de-risking, x'inhu l-iskop? L-iskop huwa biex il-bank jissaħħaħ, biex fil-long term il-bank ikun stabbli, il-bank ikollu kapital b'saħħtu, il-bank ikollu proċeduri u proċessi b'saħħithom, ħalli il-problemi li wieħed jiltaqa' magħhom bħala parti mill-business tiegħu dejjem, dawk il-problemi il-bank ma jkunux ta' periklu għalih. Mela l-iskop ta' de-risking fl-aħħar mill-aħħar huwa li jkollna bank iktar b'saħħtu, iktar stabbli u iktar żgur għall-futur. U l-istess exercise li qed jagħmel il-Bank of Valletta, li qed ngħidulu transformation program aħna, qed jagħmlu ħafna banek oħra madwar id-dinja, inkluż anke kellna f'Malta wkoll ġifieri. Illum hemm kuxjenza akbar fuq wara l-kriżi tal-2008, wara l-kriżi tal-2008, il-kuxjenza dwar l-importanza li jkollok sistema b'saħħtu, sistema finanzjarju b'saħħtu, kibret. Tista' tgħid qed taffettwa s-settur finanzjarju kollu. Kollu kemm hu. U allura il-regulation qed issir dejjem iktar qiebsa fuq il-banek. Qiebsa mhux biex insawtu l-banek, imma biex insaħħuhom il-banek. Qed isir ħafna de-risking madwar id-dinja kollha, speċjalment f'dawk li jissejħu single supervisory mechanism banks li huma jishom l-ewwel l-ikbar 3 banek f'kull pajjiż tal-Ewropa. Aħna ovvjament il-Bank of Valletta waħed minnhom. Dawn jiġu supervised direttament mill-European Central Bank u dawna mħabba li l-daqs tagħhom huwa għandu implikazzjonijiet għall-ekonomija kollha, allura dawn jiġu taħt il-lenti ta' regolatur b'mod iktar b'saħħtu forsi milli jiġu banek oħra. U għalhekk id-de-risking importanti li dawn il-banek inżommuhom at a low risk u nżommu wkoll l-anti-financial crime defenses tagħhom tajbin u b'saħħithom ħalli ma jidħlux flus maħmuġin, flus illeġittimi ġewwa s-sistema, ma jidħlu biss flus u business li huwa leġittimu. Hemm aħbar oħra li ħarġet riċentament ili l-bank ġie notifikat minn wieħed mill-correspondent banks tiegħu li se jwaqaf is-servizzi tiegħu ġewwa Malta. X'tgħidilna dwar dan? U appuntu dan huwa eżempju wkoll ta' de-risking. De-risking min-naħa tal-correspondent bank, għaliex il-correspondent banks tagħna wkoll qed jagħmlu d-de-risking tagħhom. Issa, meta correspondent bank qiegħed iqis ir-relazzjoni tiegħu mal-Bank of Valletta, x'qed jara qed jara isma' qed idilja ma' bank illi huwa bank relattivament żgħir għal daw il-banek il-kbar internazzjonali aħna żgħar. Mela allura l-flus li qed jagħmel mill-business tiegħu magħna forsi mhumiex qed ikopru l-riski li aħna nagħmlu xi żball u jgħaddi xi pagament ħażin minn ġol BOV u jgħaddi tru il-correspondent bank ukoll. U allura bħala parti mid-de-risking il-correspondent banks fid-dinja kollha rid ngħid qegħdin innaqsu dan is-servizz. Fosthom aħna bħala Bank of Valletta kien fadlinna US dollar bank wieħed biss. U dan issa għalaq il-kont mal-Bank of Valletta. Li nafu huwa x'aħna tkellimna ovvjament mal-bank li huwa għamilha ħada l-pass mhux għax ma kienx sodisfatt bil-business imma għax qed jagħmel id-de-risking tiegħu stess. Fil-fatt tagħna 6 xhur, ir-regola hija xarejn, is-soltu tuk xarejn meta jkun hemm tat-tip ta' relazzjoni. Tagħna 6 xhur u bi pjaċir ngħid li kważi wasalna biex nirreplacjaw dan il-bank u jkollna nikkonkludu ftehim ma' banek oħra fi żmien verament qasir u dan juri wkoll is-saħħa li għandu l-Bank of Valletta anke ma' banek barranin illi f'qasir żmien kważi nexxina fadlina nikkonkludu issa ma' banek oħra biex inkomplu s-servizz tagħna normali. U l-għan tagħna fil-fatt meta nagħmlu d-de-risking, waħed mill-għanijiet tad-de-risking huwa li l-bank isir iżjed attraenti għal correspondent banks, iktar safe
U jekk tagħmlu iktar safe u nqas riskjus il-bank, allura iktar faċli li correspondent bank jiftaħ relazzjoni miegħek. U appuntu mela one of the aims of the risking hija li l-qudiem mhux wieħed jew tnejn ikonna, imma jkollna pool sieħa ta' correspondent banks biex aħna nibqgħu nagħtu s-servizz tagħna ta' pagamenti lill-klijenti tagħna. Il-Bank of Valletta għadu kif ħareġ bond wara li maturaw żewġ bonds aktar kmini din is-sena. Din kienet ta' suċċess għall-bank fil-fatt għalqet anka qabel iż-żmien stipulat u tista' tara allura bħala vot ta' fiduċja fil-bank. Għaliex il-bank ħareġ din il-bond u x'kienu l-fatturi għal dan is-suċċess? Kif attenti il-bond biex ngħidlek inħataf għalaqnieh xi ġimgħa qabel kellu jagħlaq. Il-bond kien ta' 50 miljun euro fil-fatt. Dan huwa bond li aħna ngħidu subordinated debt jew subordinated bond illi jagħmel parti mill-kapital regolatorju tal-bank u l-iskop li noħorġuh dan il-bond huwa fil-fatt biex inkomplu saħħu l-kapital tal-bank. Aħna waħda mill-istrateġiji tagħna għal-futur tal-bank hija li l-bank dejjem ikollu kapital b'saħħtu kemm jista' jkun, anzi iktar kważi iktar milli meħtieġ, imma rridu nkunu li jkollna capital buffers b'saħħithom ħafna. U subordinated debt fil-fatt kif attenti kellna tnejn li jgħalqu biex inżommu l-istess livell ta' kapital u anke nżiduh, ħriġna l-bond il-ġdid biex inkunu nistgħu nżommu il-regulatory capital tagħna f'livell għoli ħafna. Il-bank dal-waqt jħabbar riżultati tal-ewwel 6 xhur. Tista' tagħtina forsi xi indikazzjonijiet x'qed tistennew? Ekku, aħna ħan nippubblikaw ir-riżultati għall-aħħar ta' Lulju. Ir-riżultati mistennija li jkunu b'saħħithom, li jkunu riżultati tajbin, kif kellna s-sena l-oħra wkoll, Nikolett meta s-sena l-oħra konna ħriġna bi profitti b'saħħithom ħafna f'nofs is-sena. L-andament ta' din is-sena tal-ewwel 6 xhur tas-sena kien tajjeb, kien skont l-expectations tagħna. Ovvjament hemm fatturi li jgħinuk u fatturi li jfixkluk. Fatturi li jgħinuk jinkludu li l-ekonomija ta' Malta baqgħet b'saħħitha ħafna, baqgħet għaddejja b'ritmu maġġel u allura dak jgħin għax tiġi ġenerata ċerta likwidità u ċerta wealth illi ovvjament il-banek allura hemmhekk jipparteċipaw fih fl-attività ekonomika billi jisilfu billi jagħmlu l-wealth management. Mill-banda l-oħra kien hemm fatturi li jfixkluk, pereżempju l-interessi baqgħu baxxi ħafna. Meta l-interessi baqgħu baxxi ħafna, allura l-interessi huma l-main income tal-banek, il-banek hemmhekk ibatu. U mhux qed naraw probabilità li fis-sentejn li ġejjin l-interessi ħajċċalqu materjalment, ġifieri dik hija problema li tibqa' wkoll li baqgħet magħna wkoll. Però meta tieħu kollox flimkien naħseb illi meta nippubblikaw ir-riżultati ħataqbel miegħi illi jkunu riżultati b'saħħithom u ta' sodisfazzjon għax-shareholders tagħna. Sur Malja, tkellimna fuq l-isfidi li qed jiffaċċja l-bank, x'opportunitajiet qed tara l-bank fil-ġejjin? Opportunitajiet hemm ħafna. L-ewwel ħaġa aħna tkellimna fuq it-transformation program tal-bank. Da ma jfissirx li l-bank ħajala jew ħajislowja jew b'xi mod ħajnaqqas mill-attività tiegħu waqt li għaddejn mit-trasformazzjoni il-bank ħajkompli jkabbar il-business tiegħu. Semmejna l-isfida tal-interessi li huma baxxi u allura il-bank qed jara li għandu opportunitajiet kbar fil-business billi nsaħħu dak li ngħidulu in-non-interest income tagħna. Ġifieri l-qlieħ li ġej mhux mill-self u mill-investimenti imma mis-servizzi u mill-prodotti li nbijaw. Hemm diversi fosthom pereżempju nista' nsemmi l-importanza dejjem tikber tal-wealth management, tal-investment services, ġifieri li ngħinu lill-persuni u lill-kumpaniji biex l-assi tagħhom jimmaniġjaw b'mod tajjeb, b'mod effiċjenti, ħalli jkollhom return tajba. Hemm opportunitajiet ġodda li ġejjin anke mill-leġiżlazzjoni tal-pensjonijiet. Nafu li Malta il-pension system tagħna qed tassumu dejjem iżjed importanza għaliex il-public pension system għandha l-strains tagħha u allura qed ħassu supplemented by private pensions u hemmhekk qed naraw opportunitajiet tajbin kemm għall-bank u kemm għall-istituzzjoni oħra. Ġifieri hemmhekk qed inkunu qed nafsu ħafna.
U għat nkunu għat nafsu wkoll fuq dak li ngħidulu id-digitalization tal-bank. Ġifieri, aħna llum qegħdin fil-proċess li nibdlu il-core system tal-bank, l-IT system, u ndaħlu sistema moderna, Oracle, FlexCube, illi diħa tkun il-pedament biex il-qoddim nilonxjaw digital channels sbieħ sofistikati tajbin illi jżidu l-accessibilità tal-bank, speċjalment għazzazax, ma mux għazzazax biss, għaxanka anzjani bħali l-lum jizaw ħafna l-mobile banking u koll u l-internet banking. Ġifi, għemmek għet nkun għet nibnu dawn il-channels biex nifirxu l-accessibilità tal-bank għal-klienti kollha tagħna. Grazzi ħafna, Sur Malija, ninsab ċerta li ċarajt ħafna punti li forsi kienu qed jinkwetaw xi ftit is-semmija tagħna. Nawgura lilek u lill-bank li tkomplu bil-ħidma tagħkom biex tkomplu tiksbu s-suċċessi tagħkom. Grazzi ħafna Nikoletta. Bekk wasalna fit-tmiem edizzjoni ta' Flusek, min-naħa tiegħi nixtieq nirringrazzja bħal dejjem in-New Age Media li huma l-producers tal-programm, il-crew tekniku ta' Net Television, nirringrazzja lill-sponsors tiegħi fuq kollox lilkom tal-li dejjem issegwuna, nagħmel appuntament magħkom għal-ġimgħa d-dieħla. Insellmilkom. Dan il-programm miġġub lilkom minn Bank of Valletta, Mafre MSV Life, Jasmine Mitzi Financial Advisors u Bank of Valletta Asset Management. Flusek jirringrazzja lil Oxford House u Asha Carpets. Nicolette tirringrazzja lil Rachel Guilford għal make-up, Gilda għal ħwejjeġ, Addera Skin and Tonic u Maf Hairdressing għal xara. This weekend, I had a big adventure. In the morning, I got up early and had breakfast with my mom and dad. Then, in the afternoon, I went to see Grandma and Grandpa at their townhouse. I love playing there. On Sunday, we went to see Uncle John and swam in his pool. We had so much fun. After that, we visited my older brother and his friend to help them paint their new apartment. And that night, I had a sleepover at my mom's friend's penthouse. I can't wait until I grow up so I can invite my friends and family to see my place. Make every day an adventure with a Bank of Valletta home loan. Buy the property of your dreams. Whatever your goals are, SavvySave can help you hit your saving goals. Be smarter with your money. SavvySave. Digital savings simplified. Download the app now. Accomodel Sofa, sufanijiet Spanjoli tal-aqwa kwalità li jistgħu jiġu ta' kull qies u jinħadmu minn ġilda, microfiber jew għażla ta' drattijiet. Kull mudell jista' jiġi ordnat full electric recliner u storage jew sofa bed. Għal aktar modelli u l-aqwa prezzijiet b'offerti, irrikorru x-showroom Mosta Road Lija. Sejl kbir fuq il-prodotti kollha tal-marka Zanussi, fosthom fridge freezer,